Okay. Nabarno. 4, 5. Hoy, over kayo. May saraling niya na pamasyan. Saraling niya pamasyan. Basta naging maulit ka, magtutulak kayo, matalong ko pagbibigayin ito. Oh, 1,000. Naglinya kami ng gusto din pag-instruction. Tara, isukat. Ika naman ganyan. Papalit kayo sa mali. Papalit kayo sa mali. Oh, magpapalagay na, Waribo. Oh! Kanya-kanya kayo para dito yan. Tatlo. Oh, pantaga dito yan. Oh. Si kanina. May nakalalo kayo limay na. Ano ba kayo ni... Lalaki yung pila na naglalaban na tayo. Madaw kaya. Lalaki yung pila. Ah, kaya ka. Sige, dito round. Ay, tatlo ha, video si semi-round. Nakasta? Sige, mapalimang kasta. Okay. May! Hindi ka mo na makita. Apa naman tuladan ni Juan Cristal? No, that's for adults only. Rambutan! Hep, hep, hooray. Hello, rambutan! Bantay ka. Ayan. Bantayan. Ay! Lola. Peace. Elephant. That is the elephant. Elephant. Peace. Bird. Sige, nandiyan na mga suwa. Oh! Ibig. 2,000 pesos. May salay mga bakto ng kalbay. Oh, the baratok nito. Elephant. Peace. Bird. Bird.
Layag mo. At sinusunod si action. Ay kaya strategy. Common sense. Balik pa nga 3,000 na Okay. Api ko naman no, bantay. Ang lagi yaw awang mo rata daw, bird. Dapat basta yaw awang mo. Yaw awang mo sila, may yaw awan. Diba nga, action nga daw ang gagayahin. Peace. Word. Elephant. Elephant. Peace. Word. Word. Birds! Lahat na. Wala na sila. Birds is fly. That's elephant. Elephant yan eh. Birds. That's elephant. Parang mas madali kapag yung action gagayahin. Iko-confuse kayo. Action na tinuturo. Ang bird mo meron. Na-confuse na. Action na. Okay? Dagdag na ay kita nyo sa ating action. Okay? Peace. Elephant. Word. Peace. Elephant. Word. Ba, dapat yung yung words ang susunodin nila. Kaya nga, dapat yung words. Kasi Parang baliktad. madaling magaya. Kaya nga, yung words. Mas mahirap yan. Yeah. Yan na. Yeah. Peace. Yes. Word. Elephant. Elephant! Tanggal na! Word. Elephant. Peace. Word. Birds! 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 Listen. Ano may matlag ka si Kachong? Sigawan day. Baka napaspas pa sa may cut. Ado may cut lalo. Ano sir makmakti, baka magtadar kita. Kama nung makakagsipot. Ay, sinasunod ko lang sir makmak. Judge! Judge! Peace. Boses! Word. Elephant. Peace. Word. Elephant. Dapat mas mabilis. Peace. Words. Elephant. Peace. Word. Elephant. Peace. Word. Magaling sila. Hindi sila tumitingin. Ay, pwede na yan. Kaya na yan. Kaya na yan. Jam, baliktadan, Jam. Oh, baliktadan tayo. Oo. Action. Okay. Action na. The word. Action. Action na today. Masuro. Ibaga na. Okay, reminder. 2,000 pesos. Ako nag-green na lang sa duwari. Una. Action.
Fish. Elephant. Bird. Murag bigbiga kayo ng perfect dan. Perfect dan. Nakakonsentrate. Awanan. Elephant. Bird. Fish. Ay, pagbibingayin nyo lang nun. Apo, nagrira. Ni Sir Makmatik. Ano dyan, nangabang kami lang. Ah, ni Sir Makmak, di pag-content na, nabanog ka ni Sir Makmak. Sir Datan, action, action. Oh, mananan. Ah, apa ya hamay kumamata? Giant ni. Apol. Sila yung magsasabi. Sila yung magsasabi. Sayang, diyan ka. Good boy 2,000. Wala tayo. Warning, ah. Ah! Kami kayo, kanilid na pareho ah. Paspas, paspas. Pamukas din na din sa maganda. Galing ko. Datan! Laingan 10. Si Putam 10. Talo na? Sayang! Baliktad. 10-10 lang yun. Nung baliktad. Gusto mo yun. Hooray! Hep hep! MM, hooray. Guray, guray. Oops! Dua ribaw. Sangaribo lang na daw. Tanay niya sangaribo. Luminyaw. Baka panervyos. 2,000.
Practice. Paldore.